Hari ini siap-siap Atar, Adam, Abizai, dan Ukael. Juga Uan Diana. Kita bentar lagi mau jalan-jalan ke Keraton Sultan. Nata Sintang di seberang menyumbung. Iya, Datuk. Siap. It is on the banks of the Kapuas River that the long history of the Sintang Kingdom began, a rich heritage that is still preserved to this day. Semuanya berawal dari seorang tokoh bijaksana bernama Demong Irawan yang meletakkan fondasi pertama sebuah peradaban besar. Jauh sebelum istana ini berdiri, pusat pemerintahan pertama berada di Senentang, sebuah bukti awal kemajuan di tanah ini. The great influence of Majapahit also shaped the early pattern of the kingdom, enriching its culture and social order. Then came a new light. Prince Agung embraced Islam, opening a new chapter in Sintang's history. Dengan gelar Sultanata Muhammad Syamsuddin, Kerajaan Sintang secara resmi bertransformasi menjadi sebuah kesultanan Islam yang termasyhur. As a center for Islamic propagation, Sultan Nata built this grand mosque, a masterpiece of architecture. Under the leadership of Sultan Abdurrahman Al-Qadri, the Sintang Sultanate reached its peak of glory, becoming a respected center of trade. Hari ini siap-siap Atar, Adam, Abizai, dan Ukael. Juga Uan Diana. Kita bentar lagi mau jalan-jalan ke Keraton Sultan. Nata Sintang di seberang menyumbung. Iya, Datuk. Siap. It is on the banks of the Kapuas River that the long history of the Sintang Kingdom began, a rich heritage that is still preserved to this day. Semuanya berawal dari seorang tokoh bijaksana bernama Demong Irawan yang meletakkan fondasi pertama sebuah peradaban besar. Jauh sebelum istana ini berdiri, pusat pemerintahan pertama berada di Senentang, sebuah bukti awal kemajuan di tanah ini. The great influence of Majapahit also shaped the early pattern of the kingdom, enriching its culture and social order. Then came a new light. Prince Agung embraced Islam, opening a new chapter in Sintang's history. Dengan gelar Sultanata Muhammad Syamsuddin, Kerajaan Sintang secara resmi bertransformasi menjadi sebuah kesultanan Islam yang termasyhur. As a center for Islamic propagation, Sultan Nata built this grand mosque, a masterpiece of architecture. Under the leadership of Sultan Abdurrahman Al-Qadri, the Sintang Sultanate reached its peak of glory, becoming a respected center of trade. Hari ini siap-siap Atar, Adam, Abizai, dan Ukael. Juga Uan Diana. Kita bentar lagi mau jalan-jalan ke Keraton Sultan. Nata Sintang di seberang menyumbung. Iya, Datuk. Siap. It is on the banks of the Kapuas River that the long history of the Sintang Kingdom began, a rich heritage that is still preserved to this day. Semuanya berawal dari seorang tokoh bijaksana bernama Demong Irawan yang meletakkan fondasi pertama sebuah peradaban besar. Jauh sebelum istana ini berdiri, pusat pemerintahan pertama berada di Senentang, sebuah bukti awal kemajuan di tanah ini. The great influence of Majapahit also shaped the early pattern of the kingdom, enriching its culture and social order. Then came a new light. Prince Agung embraced Islam, opening a new chapter in Sintang's history. Dengan gelar Sultanata Muhammad Syamsuddin, Kerajaan Sintang secara resmi bertransformasi menjadi sebuah kesultanan Islam yang termasyhur. As a center for Islamic propagation, Sultan Nata built this grand mosque, a masterpiece of architecture. Under the leadership of Sultan Abdurrahman Al-Qadri, the Sintang Sultanate reached its peak of glory, becoming a respected center of trade. Hari ini siap-siap Atar, Adam, Abizai, dan Ukael. Juga Uan Diana. Kita bentar lagi mau jalan-jalan ke Keraton Sultan. Nata Sintang di seberang menyumbung. Iya, Datuk. Siap. It is on the banks of the Kapuas River that the long history of the Sintang Kingdom began, a rich heritage that is still preserved to this day. Semuanya berawal dari seorang tokoh bijaksana bernama Demong Irawan yang meletakkan fondasi pertama sebuah peradaban besar. Jauh sebelum istana ini berdiri, pusat pemerintahan pertama berada di Senentang, sebuah bukti awal kemajuan di tanah ini. The great influence of Majapahit also shaped the early pattern of the kingdom, enriching its culture and social order. Then came a new light. Prince Agung embraced Islam,
opening a new chapter in Sintang's history. Dengan gelar Sultanata Muhammad Syamsuddin, Kerajaan Sintang secara resmi bertransformasi menjadi sebuah kesultanan Islam yang termasyhur. As a center for Islamic propagation, Sultan Nata built this grand mosque, a masterpiece of architecture. Under the leadership of Sultan Abdurrahman Al-Qadri, the Sintang Sultanate reached its peak of glory, becoming a respected center of trade. Hari ini siap-siap Atar, Adam, Abizar, dan Ukail. Juga Uwan Diana. Kita bentar lagi mau jalan-jalan ke Keraton Sultan. Nata Sintang di seberang menyumbung. Iya, Datuk. Siap. It is on the banks of the Kapuas River that the long history of the Sintang Kingdom began, a rich heritage that is still preserved to this day. Semuanya berawal dari seorang tokoh bijaksana bernama Demong Irawan yang meletakkan fondasi pertama sebuah peradaban besar. Jauh sebelum istana ini berdiri, pusat pemerintahan pertama berada di Senentang, sebuah bukti awal kemajuan di tanah ini. The great influence of Majapahit also shaped the early pattern of the kingdom, enriching its culture and social order. Then came a new light. Prince Agung embraced Islam, opening a new chapter in Sintang's history. Dengan gelar Sultanata Muhammad Syamsuddin, Kerajaan Sintang secara resmi bertransformasi menjadi sebuah kesultanan Islam yang termasyhur. As a center for Islamic propagation, Sultan Nata built this grand mosque, a masterpiece of architecture. Under the leadership of Sultan Abdurrahman Al-Qadri, the Sintang Sultanate reached its peak of glory, becoming a respected center of trade. Hari ini siap-siap Atar, Adam, Abizar, dan Ukail. Juga Uwan Diana. Kita bentar lagi mau jalan-jalan ke Keraton Sultan. Nata Sintang di seberang menyumbung. Iya, Datuk. Siap. It is on the banks of the Kapuas River that the long history of the Sintang Kingdom began, a rich heritage that is still preserved to this day. Semuanya berawal dari seorang tokoh bijaksana bernama Demong Irawan yang meletakkan fondasi pertama sebuah peradaban besar. Jauh sebelum istana ini berdiri, pusat pemerintahan pertama berada di Senentang, sebuah bukti awal kemajuan di tanah ini. The great influence of Majapahit also shaped the early pattern of the kingdom, enriching its culture and social order. Then came a new light. Prince Agung embraced Islam, opening a new chapter in Sintang's history. Dengan gelar Sultanata Muhammad Syamsuddin, Kerajaan Sintang secara resmi bertransformasi menjadi sebuah kesultanan Islam yang termasyhur. As a center for Islamic propagation, Sultan Nata built this grand mosque, a masterpiece of architecture. Under the leadership of Sultan Abdurrahman Al-Qadri, the Sintang Sultanate reached its peak of glory, becoming a respected center of trade.